बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, तहकीक हम्मत बिही क़स्द और इरादा किया ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, व हम्म बिहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी क़स्द किया। लेकिन देखिए क़स्द दो किस्म पर है, एक है इरादा गुनाह का, एक है दफ़े गुनाह का इरादा। तो माना ये वलक़द हम्मत बिही, तहकीक इरादा किया ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, व हम्म बिहा बिदफ़इहा, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस इरादे के दफ़ा करने का इरादा फरमाया। एक तौजीह ये है। दूसरी तौजीह ये है वलक़द हम्मत बिही, तहकीक इरादा किया ज़ुलेखा ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, व हम्म बिहा, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इरादा करते लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने रब के बुरहान को न देखते तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी ज़रूर इरादा करते। तो हम्म बिहा जज़ा है और लौला अर्रा बुरहान ये शर्त है, लेकिन शर्त मुअक्खर है और जज़ा मुक़द्दम है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा नहीं फरमाया था गुनाह का, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया था कि उस तदबीर को दफ़ा करे। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या बुरहान देखी? वो बुरहान ये है इस्मत नबूवत, कि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, या ज़िना का गुनाह वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़हन में था, अगर मैं करीब हुआ तो ज़िना का बहुत अजीम गुनाह है। इस वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस गुनाह का इरादा भी नहीं किया। बाज़ हज़रात कहते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया था, नऊज़ बिल्लाह, ये बात मुकम्मल तौर पर मनगढ़ंत है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल इरादा नहीं किया। आइए हम पूछते हैं कुरान मजीद से कि आया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा किया था या नहीं। सबसे पहले वसवसा डालने वाला शैतान है, तो शैतान क्या कहता है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गुनाह का इरादा किया था या नहीं। सूरतुल हिजर आयत नंबर 28 निकालिए। सूरतुल हिजर आयत नंबर 28 कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया था या इरादा नहीं फरमाया था। सूरतुल हिजर आयत नंबर 28, सूरतुल हिजर आयत नंबर 28। शैतान ने कहा इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, इल्ला इबादक, मगर आपके बंदे। आयत नंबर 40 है, मिनहुमुल मुखलसीन, जो मुखलिस है, जो चुने हुए मखलूक है, जो मुंतखब मखलूक है, उस पर मेरी तदबीर नहीं चल सकती, और पैगंबर तो मुखलसीन में से होता है। गवाही तुम खुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछते क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया था या नहीं। आयत नंबर 26 देखिए। क़ाल, फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, ही रावदतनी अन नफ्सी, उसी ने मुझे वरगलाया था मेरे नफ्स के बारे में, उसी ने मुतालबा किया था, मैंने मुतालबा भी नहीं किया, मैंने इरादा भी नहीं किया। इस तरह सूरत यूसुफ आयत नंबर 33 देखिए। क़ाल, फरमाया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, रब्बे, हमारे रब, अस्सिज्नु अहब्बु इलैया, जेल मुझे ज़्यादा महबूब है, मिम्मा यदऊननी इलैहि, उससे जिसके तरफ ये लोग मुझे दावत देते हैं, इससे मुझे जेल ज़्यादा महबूब है। देखिए इस आयत से भी मालूम हुआ कि मिस्र के औरतों ने तो उससे मुतालबा किया गुनाह का, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई इरादा नहीं किया। इसी तरह आयत नंबर 90 देखिए। क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने मुझ पर एहसान फरमाया, मैंने गुनाह का इरादा भी नहीं किया। गवाही सालिस, गवाही सालिस आयत नंबर 26।
وشہد شاہد من اہلہا، عزیز مصر کے رشتہ داروں میں سے ایک نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بھی گناہ ہے، یوسف علیہ السلام نے بالکل ارادہ نہیں کیا۔ گواہ رابع خود صاحب البیت سے پوچھتے ہیں، آیت نمبر 28 دیکھیے، یوسف اعرض عن ھذا، قال فرمایا عزیز مصر نے، انہ من کیدکن، یہ تو تمہاری تدبیر تھی، یہ تو تمہاری سازش تھی۔ دیکھیے صاحب البیت بھی اس بات پر مقر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ گواہی خامس، آئیے خود عورت سے پوچھتے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ آیت نمبر 32 دیکھیے، عورت کیا کہہ رہی ہے۔ آیت نمبر 32، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه السميع العليم، کہتی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے نہیں کیا وہ کام جس کا میں نے اسے حکم دیا۔ خود عورت بھی اس بات پر مقر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، خود عورت نے کیا تھا۔ اس طرح سب عورتوں سے پوچھتے ہیں۔ آیت نمبر 51 دیکھیے کہ عورتیں کیا کہہ رہی ہے، مصر کی عورتیں کیا کہہ رہی ہے۔ قال ما خطبکن، فرمایا عزیز مصر نے کیا حال ہے تمہارا، اذ راوتن یوسف، جب تم نے مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام سے، عن نفسی ہی، اس کے نفس کے بارے میں، قلنا حاشا للہ، سب نے کہا پاک اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے شیطان جو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ بھی مقر ہے یوسف نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ خود یوسف علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں میں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ خود صاحب البیت بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا، میری بیوی نے کیا ہے۔ خود عورت بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے اسے حکم کیا۔ مصر کی سب عورتیں کہہ رہی ہے قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو یوسف نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا۔ آج کل کے مولوی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام متشکل ہوئے اور اپنی انگلیوں کو منہ میں رکھ کر دبا دیا تو یوسف علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ من گڑت واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کے عصمت پر داغ ہے۔